akin. Tara, di tayo. Ayaw nyo mag-B? Bahala. Uy, Bek-beken na. Uy, gago, dami smoke. Ayoko na. Right, ako dyan. Right, Dami smoke. hindi nakakita. Nagbalikan lahat ang puta. Ito, Elena, dito, Tek. Oroy. Gago yung tumatama. LA, patay. Elena agad. Ang lala. Meron ako na Ken. Meron ako Meron ko Zay Ayun, sige. Zay lang. Lapitan mo, sige. Lapitan mo. Bulag ako pre. Yung C4 Wag ano yan. Ina, 2 piso, tol. Nakabang lang pre. Tiny piso. Tiny piso. LB, LB, tsaka HB. LB, tsaka HB. Ano, Eli? HB daw ta Selvi, oh. Top, half-life. Isa lang yan, Isa isa lang. yung tiny. Patayin na natin to. Sino to? BR, pre. BR natin, alam si Papuntang. Top A, kaliwa. Last year. Top left yun to. Ay, play pala. Ayun yan yan. Kaya mo siya ni ano, ni device. MP. Ano si device? Device yan, gago. Pero mga ko yung disc. Ito na may yung disc yan. This ka lang. Okay. Wala na Si kami yan. Jules yan, gago. Ang ina, ayaw nyo magpera ng iron disc, ah. Bodega, Pag ako nagpalit. Yung LA ko. Sige, akinelin nyo, akinelin nyo. Kanan. Saan? Kanan lang, kanan. LA. Aris pre, Aris. Tapos may gold. Tapikan, trade mo ako gusto mo. Dalawa kaliwa. Wala, huwag ka mapakita. Hindi na ako pa May isa pa rin, may isa pa. Si baba. Nakuha na Go forward no? Ah, dalawa LB pre, dalawa LB. Adjust ako kin. Forward yan, dalawa. Pakort na ba? Court na dalawa. Forward. Daban. Sa pa pre. Pang CS. Court lang. Papuntang. Dalawang court can forward. Pares natin. Ang naman pangit ng CS. Pero may B. Isa lang. One round lang. Bumakas kay Jules. Okay na yan. Obsi. Plano kay Jess yan. Yung gago, baba. LB lang lagi ko eh no. Kumuha na kasi ito. LB dalawa. Uy, baka mag-court na yung dalawa. ah. Hindi pa rin. Si, walang Hindi ko buhay makita, pa. gago. Tara, tapangan ko Kento. Samahan niyo ako. Yeet, palag, blind ng BR nila. Exit na Kento. Happy na ako ah. Kunin niyo na. C4 pa. Tara. Ito pa, ano pa. Patay C4 guard, po, patay hello. Hello po, yung C4. Uy, ayaw niyo ba mag-gay, pre? Hindi na pa. Ito, isa sa akin. Ito, Zay. Lalabas. Uy, biyar mo ko. Ano? Curve last, curve. Can't curve. Saan C4 tol? Ang tipor. Biyar ba pa na kinsisilip? Tawag ko C4 pa. Wala naman tayo. Baka ano, nag-dinisi. Ayan, Ayun, dalawa. Yan, Zay isa. Kita kayo kita ka. Forward. May Zay. Nice one, Dex. Yung kita pa. Ito may BR pa na. Right-side, may sipa pa eh. Box sana. Pasa Mag-eli na yata kin ah. Ito, curve. May pa Yung curve. gago. LA dulo. Curve yun. May curve pa pre. Uy, ladder lang banda, Ano? Paano nyo Tanga na, barado tayo ng Pacific Mach eh. tapay ba? Tang barado tayo ng Pacific Mach boss. Yun yung kick nyo yun eh. Ayun yung kick eh. Kasama, kilala mo yun, Jules? Sige mga Jules, baka kilala mo. Binaraan tayo. Patay. Smoking grenade. Tiga mo pre, PM na yata yun. 5 star. Exit. Exit lang pre, kanan, mga to. Tamaan mo. Mike.
Nice try, nice try. Saan ka na? Walang fail. Bomb has been defused. Sino May nagamit ng tuldok, may Cosmic tuldok. Rages? Ano? A1. Hindi ko alam, tol. Hindi ko napansin na masyado eh. Yung BR nila, ibabulagin ko eh. Ibabulagin yung... Eh, stop bulagin na. Stop bulagin na. Baba, Meron na baba. bumabaya. Dinaraan tayo, may sumayata ng loob kay Kent. Meli pa, Meli Papayli ako. Ini par forward na yun eh. Patawag na. Tower na isa. Patay isa. Nice one. Uy, ini pa. Putik. Saan? Godbox lang. Ladder, dulo lang. Manipis lang. Isa pa forward LA. LA na inip Ay, mo. Yan ang mukha mo. Tower ka. Smoking Isa grenade. court. Meron pa isa. Forward. Forward. Nakaabang, Jay, nakaabang. Umalis. Ganda lang ulit. Minus ano ko yun? Ito, LB lang oh. LB lang Jules. Pwede. Diyan makakawala. Patay mo nga, kaliwa. Sa kanan na. Tang, ina. Saan to? Hindi alam ko. Ano? Dinalam. Mission failed. Global risk win. Okay lang. Tara. Sarado tayo. Grado tayo, pre. Gara. Ang lala. Oo, yung isip yung parado. BR, walang buhay yung ano, Dage Billy oh. Pang nila. Ele yata. Flash bomb. Saan yung Dex? BR baba nga. Ele. Ilan na LA? Patay isa. Puta na, forward na court. Isa lang yan. Dalawa court. Buday ka papatay. Ina ako. Smoking Meron pa isa grenade. dun. Bomb. Fire in the hole. Exit, negative 55. Curve pa. Aris. Nakakasuya. Cut. Okay na yan. Nakakasuya maglaro. Oh. Sa storage. Ele yan, pasalo. LB. Patay. Ele yan. Flash bomb. Ele. Hindi ko mapatay. Meron pa isa. Patay. Welcome. Platform. Diretso niya. Smoking grenade. Platform ah. Patay natin yung B, tara. Flash na. Dalawa A, sure. Dalawa A. Baba isa. Baba. Patay. Set. Curve. Bahay. Welcome na Patay. dalawa. Isa pa. Wait lang, huwag ka magpak. Patay ko. Sino yung na-Zay? Si Anzay. Patay. Ay, hindi yung Ito, say, putik. Say, Ano? forward na, pabahay. Ayan, mga mo. 12. Forward. 12 buhay? 12. Bahay daw, bahay. Bahay. Baka din ako makakaro ka. Yes. Yes. Kasi G. Curve. Barag ako. Dalawa, say. Hey, Kalewat kanan. Bigay natin yan. Pitas na. Upload the part from BR. BR kanan, kaliwa. Left side last. Zay pa. Patay yung Zay. Pasala ng ano. Smoking grenade. Tulo, A. Tapay. Tapay. Kaliwa kanan pa rin Piso tiny. Kapay tayo. Para Ano, yung ko yung Jules, salo mo yun Yung ano. Ay, lilipa. Nice one. Piso last piece. 7 HP. Saan tayo? Side. Dave ako naman. Para pa 8 tayo.
I'm from Crossfire Vietnam. Hello. Uy, hello. Welcome to stream. May bawas dito. Last. Meron Piso tol. Hello. Flashing exit ah. Flash bomb. Smoking grenade. Uy! Ay, sige. Pilit pa to. Setting. Sige. Bomb has been planted at A site. 7 HP ako. Ares. Exit na pala. Fire in the hole. Mabiyar ata, mabiyar. Flash bomb. Mission Ay, success. Jess. Blacklist win. Bumata eh, no? Ay, kaya Jess. Anak lang ako guys, ha? Anak lang ako guys, akala. Akin na Elisa lang. Ano ba? C4 nasa yung star na C4. Nakatang, ay wag na. Yun. Zay, isang Zay. LA, open ata. Ingat. Gagawin mo mo Terry. Dulo. Patay. Dalawa gago. LA dulo na. Say baba. LA lang, dulo. Puta, ino. Nasa Nasa bahay. taas pal. Say. Server, Crossfire Philippines. Likod mo isa. Nigod mo. Ano, Kenshin Clan eh. Kenshin Clan. Ano, Kenji. Dami sa LD. Okay. Dami na. Okay. Sabog yun. Smoking grenade. Parang yung Flat cannon. Ano? Fire in the hole. Mid. Patayin mo, tek. Saan banda? Aris pa ba? Ay, Aris nila. Dalawa pa gago. Dalawa LB forward. Forward isa LB. Court na. Court na. You know revenge? Yes, I know revenge. Isa pa. Arctic yan. Arctic yan kanan mo. One of the best sniper Wala, in nag-zay the ata. Philippines. 30. Say lang. Mission fail. Global risk win. Ang bilis ng car talaga. Smoking Sino grenade. nawala? Good work. Flash bomb. Flash bomb. Biyar ka. Puta, ino. 6. Fire in the hole. Seryoso? LA? Sino ba? Walang LA pre. Walang pang forward. Enemy spotted. Habol, bababiyar pre. Patay. Bahay na ako ah. Gi, C4 ah. Ay, gagi, nasa chope yung C4. I found her. Spotted. Curve. Pare. Saan banda to? Court. Ano, exit na lang. Papunta. Naka-mute ka, uy. Exit pa rin din. Nakatutok sa RS. Sali ka, Kim. Jogi ka na po nagre-report pre. Enemy Nakamute spotted. pala ako. Hayop Yung kayo. salbahe. Sasali ba? Enemy spotted. Pwede. Yung sasalta eh. Enemy sighted. Fire in the hole. Miss na pa. Smoking grenade. Nice shot. I need assistance. Parang buo. Flash bomb. Magaya. Bye, tol, bye. LA ah. LA. LA na huy. HP. SD lang. Sa pakit Dalawa buo. yan. Guys, binako guys. Hello, binako. Ito, nasa kaliwa. SD na ako. Yes, di pa oh. Mga barrel. Kita sa razor. Patay. Hindi tayo.
Hindi, diskarte nyo. Ano? Smoking grenade. Bahay isa. House lang. Lalabas pa rin naka-arctic. Ano ba? Oo, nakasipat. Malipas mo ko, bobo. Nasa ina sila pre ah. Buti ni tumama. Bomb has been planted at A site. So, exit. Exit na isa. Sa babiya. Blacklist. Fire in the hole. Nice one. I need assistance. Cover me. Wag guys, 7. Okay, ina. Gago, dalawa L. Kuha ko si Kuya. Patayin tayo. Flash bomb. Kapag ako Smoking gago. grenade. Sa pangeli, patayin sa pangeli. Bomb spotted. Forward ko na to Dito isa B, pwede kayo mag B site. Dito pa. Fire in the hole. Exit. Puta, 72 baba B. Baba B. Pati site. Piso. Oh, video nakatama. Tigas ng ano, dalian. Nice shot. Pake ko. Okay. Biyak ni Ken. Eh, Look, ito. Umangat lang oh. Good job. Nakalaran. Good job. Pangeli. Nice. San. Gago, kanan BR, sure. Kanan BR. SD. Saan pa pinapas ni biyak Sila forward. Ilupay. Baba. Putang ina talaga, Zay. Piso. Oh, mid. Zay, piso, Zay. Paano sa kanila pre? Come on. Ino curve ba? Ano dito? Smoking bomb. Dito tayo 1-1 ng tol ah. Ito bahay siya. Ilan? Joke lang. Ayos pre. Price Report, walang pa. Ninja pa. Ninja, Ken, ninja. LB pa dalawa, isang say. Isang LB. Patpatayin ng gana. Say na lang pre, isang say. Piso isa. Ninja. Nag-curve. Dito. Ninja pa rin. Ah, exit na. Sabi siya eh. Exit na. Ayun, pangat. Nice one. Piso isa. Piso tayo niya. Pabiyata pa to pre. Roger that. Hindi, wala. Ayaw! Ay, bag. Patay piso. Bata. Binata to pre. Bina. Bomb has been planted ground here. Bag tsaka barrel. Ano, welcome. Fire in Piso the na, piso. hole. Naka-arctic. Kaliwa mo, Jules. Tol, may slot kayo dyan. Tol, may slot kayo. Slot, ano, wait lang, kick natin tong Victoria. Ay, meron pala. Victor, Anong room? Ano, with Dragon 36. Smoking bomb. Pazay ako. Excellent. Fire in the hole. Ata, LB ah. Bumuli. Kanan BR. Flash bomb. Piso ako. Pasok ah. Smoking bomb. Piso talaga ako, puta. BR. 7 HP ako, 7 HP. Gago, BR baba. BR pa. BR baba. Baba. Kanan Ken ah. Patay. Parang pata ko. SD ah. Piso pa. Pabiyar kanan. BR kanan na piso. Nice pa BR. BR kaliwa, PSD Tasares pa, binabaril ka na. Sundid. Laban na ulit. Ang ginagawa mo lang sa wow. So, ano? Smoking bomb. Pwede pa nga si Patang tabak. Patang. Bro, tinan mo. No, it's mo. BR lang kanan. Wow, BR pa si A, baba.
LA. Forward. Nice one, Forward Jay. ba? Forward. Inabot ko. Miss Go. Ray, Lang. LA pa. Flash bomb. Backing. Isilip lang. Fire in the hole. Saan na? B. B side. Guys na isa. Dalawa. Dalawang baba. Dito mga matol. Kaliwa ka na, kaliwa. Ay, ayaw nang mag-save yun. Ay, Abang mo. Tamang abang. Last station push Alam daw. niyo, guys. Ano? Dapat yung save. Team pole position. Paano na? Fire in the hole. Abang Kayo, kayo. may Balik na tayo. may meeting Yar. kayo. Huwag kayo mag- Balik tayo, dali. Magiging Balik. bobo lang kayo. ayun na, Smoke and dito na. bomb. Narinig ko na. Hawak Kung niya yung makikita beer. niyo yung mga... Kung makikita niyo yung mga bet game ni Kuya Jess, more on Palit talaga na, play. nandun yung kalaban. LB, dalawa par. Hindi siya matinipon. Kaya Patay ba yung CA? Di alam 12, pre. 12. Di alam. Court, dalawa. 1080 isa. Forward isa, kaliwa. Yung marunong. Forward na sa LA ah. Huwag kang maging Ay, may- bilalim BR. Kanan. Patay. Sa ilalim BR. Yes. Flash bomb. Ulit. Holy shit. BB. Oh, dami, marami. Putang ina, dami. Bina. Boss. Bababi yan. Lang ah. Iwan ko na Alis LA na. ah. Alis na ata. Bina. Yung makin, umialis na natin. Wala. May gear pa nila, baba. BR kaliwatol. Ares. Maliwa. Mga. Ano? Wala kayo bilang. Clutch pa pa. Pa-exit. Tama, card mo. Oh, Hindi 87 na yun. hit. Nasa J. 87 yun. Okay. Naliligaw ko. Wala mo oras lang dito. Position. Smoke and bomb. Ba't pa siya nag-smoke dyan eh? Nasa amat. Sana binaw. Uy! Nakita ko eh. Ilan? May kisbutas. Ay. Ay, bahay, oh. Napagalitan niyo ni Kuya Jess. Ano? Safe. Say lang. Nasa say lang. 4 ako. Zayn na ako, ah. Kukuha ko ah. Ito. Meron ka tatlo ang patay. Zay, kalahati ko, Zay. Nag-LB. Meron na ka ano ah. Tipo Ino, yun na. Wala siya LP kanya. Nakasapat sa Zay, yung kalahati. Huwag di ko marinig. Zay. Mali. Jobs may... Emporia. Hindi ako Pumasok na, Jobs. maka-Empor eh. FK sa'yo ah. FK na sa'yo boss. Isa pa taas. Nagtatanim isa. Hindi, dito na. Dito na rin. Baka bahay ulit ah. LB na siya. Dulo. Dulo? Oo, dulo. Planting safe na. Malis na. Kaliwa mo ba? Dulo nga. Dulo pa rin. Dulo? Hindi ko marinig, gago. Nasaan? Tingin. Gadgets. Ito. Nakamakulit na. Smoke and bomb. Makaban ba to? Hindi. Bali. Wala na. Di ba? BR kaliwa. Law 92 Galaxy. Hindi pala namatay yun. Hindi ah. 12 Isa pa lang isa. 62, Baus Binalsa. Fire in the hole. kayo. Jules. Ito na. Isa lang eh. Isa lang balag na kasi.
LB pa. Kabahap. Dito sa LB. Dito dapat dito bayo. Dito no, bayo. Flash na, dali. Dito LB lang. Kaliwa LB. Arctic. Puta, ina mo dalawa. Wala, kaliwat ka. Tara, bulin natin. SD2. Tapos BR. Akin SD. BR. Patay Patay, meron pa isa. Tinamaan mo. SD loob. Wait, to SD. Half-life yan, half-life. Nice. Nice one. Barado malala. Pero panalo pa rin, no? Ikaw, dito naman ako. Isa lang. Dalawa, tatlo. Tatlo, walang dala C4. Walang dala C4. BR kanan, ha? Bumaba. Meron SD. Yan naman na din. Pare naman yan. Smoking pre ah. Swipe na ah. May Zay nito. Uy, dahil BR ka na. Nila? Oo, nila. Smoking bomb. Ano Copy pa, di that. ka nakita sa kanya? Affirmative. Butas Zay niya. Counter flash ko ah. Yeah. Ikaw pag bibigla. Gawagin kung ulag ka dun. Hindi naman papasok. Say lang pa. Sa pagpalo. Patay. Balik, boss. LA. Aris natin isa. Pabi. C4 ata. Ay, Diyan ka, dito ako. wala na house B. Putang ina timing. Pain na. Hindi, LA lang yan. Ay, meron na exit. Pain na. Ito court ako. Putik na yan, sakto. Ito pa, diretso. Pabi ata. Ito yung FS ko. Pabi pa? Wala. Hindi. Okay, gets ko na. Nunod na ako sa live. Kaya pala ako nalilito sa footstep kanina pa. Smoking bomb. Tang inang yan. Kala ko sa headset may problema. Gago, dalawa. Kaliwa. Port lang. Oo, kaliwa. Kasi ibaba lang ang putang ina nun. May Zay? Di ko alam. Sa ibaba lang last yan. Ito may baba. Fire in the hole. Holy shit. A forward ah. LB isa. Ano na? Dito na. Stage. Wala, isa pala. Wala. Dalawa. Oh, may isa pa. Salumid ko yun. Backing. Pasalumid ko. Backing yung LA. Meron, tang ina. Asa na? Ladder. Ay. Ladder na? Wala pa tayo. Patay. Mid ko yun. Patay. I made. Missing. Arctic ba to? Hindi, ratrat yan. Ratrat. Missing. Ito, BR nila. BR. Ano na right side? Ito, kaliwa baba piya. Bilang ako Ken Ay, nakakangalay to guys. Klasin pa kart na. Nilito lang kami. Mike. Ano yun? Nanonood ng hentai. May umungol kasi, kahit na yun. Umungol Ayun. Mamaya kick. Pagkatapos. Kasi yun, nanonood yan. Ako di ako buka. Port lang. Ito, BR lang. Meron pa dyan isa. Tara, baka. Port lang. Dahil mong setup pagka nag- Bakit nga ako si? Ang god, tumingin. Kapit yan. Gago. BR tapos SD. Sa SD, dalawa. 29 Pabi na to, pabi na. Flash bomb. BR. Forward mid. Mid. A site. Forward isa. Minus Sinabdi 29. na ito eh. Wala ng B, wala ng beacon. May bomba pa ng bipre. Ay, wag ba? Kakabomba lang. Isa lang. Patay. Ares pa. Ayan. Ito. Dito na lang. BR. BR kaliwa. Keeper ba to?
Wala. Kanya ata. BR kanina ka na. Sa kanya lang. Ano, Jules? Top, Eh, din ay Fire in the hole! Smoking bomb! Tapay na. ata. Tapin na yan, nakatawid na eh. Baka tumakbo pa yun, ikot pa ba ng oras eh. Alam mo na yun, Kent, dumiskarte pa yan. Pabi pa ata. Yun ah. Check it. Sure, pabi pa pre. Wala namang Dito. nagpapakagam. Nice one. Malabo na yun. Ngayon, tagal ng exit pre. Tagal ba? Lahat nakatawid na. Instinct Sabi nakatawid na. grab. Tapay lang yun. Right side lang kanina eh. Pisa yan, pisa yan. Batag. Bago ka? Forward na pala. Fire in the hole! Pushing. LB. Iwan ka na din, Ali ah. Smoking Piso. bomb! Babal di oxygen sa mid. Pre, ano? Ay, sige, wag na. Sige, tulog. Bahay na. Patay Zaytol. Kita pa ka ng BR nila. Kaliwa kanan. Patay. Salo na yun. May bahay na. Patay BR. Parang hali pa ako kasi. Kami ito na LA. Nag-smoke. LP. Diyan na to. 47 ko, BR. BR nila. Patay isa. BR pa isa. 47 Sige pre, pag ano. Patay mo, sige. Pag pahabol ka. Patay. Court isa. Court 1. 47 this Court plus. Court daw. Patay. Windscreen. Green screen. Content ah. Ina 7BH. Hayop po.